الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہمارا اجراء صرف النحو کورس کا آج تیسرا سیشن ہے، اور ہم نے سب سے پہلے سیشن میں فن کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کے بارے میں جانا۔ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا جاننا ضروری ہوتا ہے؟ تعریف، پھر موضوع، پھر غرض و غایت کہ غرض مقصد کیا ہے۔ تو دہرائی کر لیتا ہوں کہ وہ سیشن پہلا اگر آپ چاہیں تو کیا ہے، پہلا جو لیکچر ہے وہ بھی سن سکتے ہیں، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کیا گیا ہے۔ تعریف جو ہوتی ہے کسی بھی فن کی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور تعریف کیسے کہتے ہیں؟ تعریف کا لغوی معنی ہے پہچان، اور اصطلاحی معنی تعریف کا یہ ہے کہ باج بیان بھی حقیقت الشے، کہ جس کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو جانا جائے، وہ الفاظ جن کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو جانا جائے۔ اور جاننا تعریف کو ضروری کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ مطلقاً نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے، یعنی طلب مجہول مطلق لازم نہ آئے۔ پھر موضوع جاننا، ٹاپک جاننا بھی کیا ہے، ضروری ہوتا ہے، تاکہ ٹاپک کیسے کہتے ہیں، موضوع کیسے کہتے ہیں؟ ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیۃ، کسی فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے ذاتی عوارضات سے بحث کی جاتی ہے۔ اور جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ موضوع جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے جدا کیا جا سکے۔ تیسرا کیا ہے؟ غرض و غایت، مقصد جاننا بھی کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ غرض کسے کہتے ہیں؟ میں بیان کر چکا ہوں کہ ما یستر الفعل عن الفاعل لاجلہ، فاعل سے فعل، کام کرنے والے سے جو کام صادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس مقصد کا نام کیا ہے؟ غرض و غایت ہے۔ اور جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے غرض و غایت کا؟ تاکہ آپس اور بیکار کام میں پڑھنا لازم نہ آئے۔ پھر ہم نے علم صرف کی تعریف بھی پڑھی، علم صرف کا موضوع بھی پڑھا، علم صرف کی غرض و غایت بھی پڑھی۔ اسی طرح ہم نے علم نحو کی تعریف بھی پڑھی، علم نحو کا موضوع بھی پڑھا، اور علم نحو کی غرض و غایت بھی پڑھی۔ تو یہ ہمارا سبق لیکچر ہو چکا تھا۔ پھر ہم دوسرے لیکچر میں لفظ کی کچھ اقسام کو بیان کر سکے تھے، اور ابھی کچھ اقسام رہتی تھیں، اس ڈائیگرام کو آگے لے کر چلنا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ہے اس کیا ہے، اس کورس کا ٹاپک ہے صرف و نحو کا اجرا۔ صرف و نحو کو عربی عبارت پر کیا ہے، جاری کرنا، قرآن کی آیات پر کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا، احادیث مبارکہ پر امپلیمنٹ کرنا، عربی کتابوں میں عربی عبارات پر کیا ہے، اس کو کیا ہے، امپلیمنٹ کرنا۔ تو اجراء و صرف النحو، دیکھیے صرف النحو کا اجرا کرنا ہے، ہمیں بنیادی طور پر کچھ صرف اور کچھ نحو آنا ضروری ہے، اور نحو کے چند اہم اسباق ہیں جن کا آنا کیا ہے، اشد ضروری ہے۔ اور ان اسباق کو جو نحو کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں، یعنی جن کے بغیر آپ اجرا نہیں کر پائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک لفظ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں، پھر اس کے اس کلمہ کے آخر میں کیا ہے، کون سی حرکت پڑھیں گے، اس کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، پھر اس کا ہم صحیح ترجمہ کیسے کر پائیں گے۔ تو اس لیے کیا ہے، چند نحو کے اسباق جاننا کیا ہے، ضروری ہیں۔ تو میں نے یہ سبق پڑھا دیا تھا لفظ کی اقسام کے بارے میں۔ ہم نے لفظ کی دو قسمیں پڑھی تھی، با معنی بے معنی۔ با معنی پھر مفرد ہے، با معنی لفظ اگر ایک ہے تو وہ مفرد ہے، با معنی لفظ اگر ایک سے زائد ہے تو وہ مرکب ہے۔ پھر مفرد میں خود سے معنی دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی، جب نہیں ہوگی تو پھر وہ حرف ہے۔ خود سے معنی دینے کی صلاحیت ہوگی تو پھر اس میں زمانہ ہوگا یا نہیں ہوگا، زمانہ نہیں ہوگا تو وہ اسم ہے، زمانہ ہوگا تو وہ کیا ہے، فعل ہے۔ یہ ہمارا ہو چکا تھا۔ ایک نظر پھر اس کو بھی دوہرا لیتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ، بات چلتی ہے کس سے؟ لفظ سے۔ انسان جو بولتا ہے، ما یتلفظ به الانسان، انسان جو بولتا ہے، انسان جس کا تلفظ کرتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ اب جو انسان بولتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، با معنی بے معنی، یعنی وہ لفظ بولیں اور ذہن میں مفہوم بن جائے تو وہ ہے با معنی،
اور لفظ بولے اور ذہن میں مفہوم نہ بنے تو وہ کیا ہے؟ بے معنی. جیسے کہ میں بولتا ہوں روٹی شوٹی، تو روٹی کا ذہن میں آپ کو مفہوم بن رہا ہوگا اور شوٹی کا ذہن میں مفہوم نہیں بن رہا ہوگا. پتہ چلا روٹی کیا ہے؟ با معنی ہے اور شوٹی کیا ہے؟ بے معنی. اسی طرح پانی شانی، ٹھیک ہے، پانی کا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ بن رہا ہوگا. اب شانی کیا ہے؟ اس کا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ نہیں بن رہا ہوگا. پتہ چلا پانی کیا ہے؟ با معنی موضوع، اور شانی کیا ہے؟ بے معنی محمل. ٹھیک ہے. با معنی میں نے آپ کو بتایا معنی کیا ہوتا ہے. ما حاصل فی الذہن، جو چیز ذہن میں کانسیپٹ حاصل ہوتا ہے وہ معنی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ذہن میں ہمارے مفہوم بنتا ہے وہی معنی ہوتا ہے. یہ اس پچھلے لیکچر میں سبق ہو چکا ہے کہ ہم جو بولتے ہیں اب ذہن میں، اب روٹی ہے نا، روٹی کا مفہوم معنی کیا ہے؟ وہ جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ بن رہا ہے. ہاتھی، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ کانسیپٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سوال کرتے ہیں ایلیفنٹ کا معنی کیا ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھی. جو ہاتھی کہہ رہے ہیں نا، لفظ ہاتھی، یہ معنی نہیں ہے. ایلیفنٹ بولنے سے جو ذہن میں آپ کے مفہوم بن رہا ہے وہ معنی ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہاتھی، وہ اس معنی کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس مفہوم کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ترجمانی. ٹھیک ہے. تو ما حاصل فی ذہن، جو چیز ذہن میں حاصل ہوتی ہے نا، ذہن میں جو چیز حاصل ہوتی ہے کانسیپٹ، وہ معنی کہلاتا ہے. تو لفظ بولیں اور لفظ کا کیا ہے؟ کوئی معنی ہوگا تو وہ با معنی ہوگا تو وہ موضوع، بے معنی ہوگا تو وہ محمل. پھر با معنی لفظ اگر ایک ہے تو وہ مفرد اور کلمہ کہلائے گا، اور اگر با معنی لفظ اگر ایک سے زائد ہے تو مرکب کلام کہلائے گا. جیسے کہ مدینہ بولا تو ذہن میں آپ کے مفہوم بن رہا ہوگا تو مدینے کا، تو یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. یہ کیا ہے؟ مفرد. اور مدینہ میٹھا ہے، مدینہ خوبصورت ہے. اسی طرح زید بولا تو یہ کیا ہے؟ ذہن میں کانسیپٹ بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ، ٹھیک ہے، اللہ بامن لفظ ایک ہے. اللہ واحد، اللہ ایک ہے. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب. ٹھیک ہے. تو با معنی لفظ اگر ایک ہے تو وہ کہلاتا ہے مفرد، یعنی کلمہ. اب وہ کلمہ جو ہے اس میں خود سے معنی دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی یا خود سے معنی دینے کی صلاحیت ہوگی. خود سے معنی دینے کی صلاحیت نہیں ہو تو وہ کہلاتا ہے حرف. حرف کا معنی تو ہوتا ہے، معنی تو دیتا ہے. جیسے کہ من ہے، من کا معنی ہے سے. ٹھیک ہے. لیکن خود سے معنی دینے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو کیا ہے؟ فعل یا اسم کے ساتھ نہ جوڑے. جیسے سرتو من البصرۃ الی الکوفۃ، سیر کی میں نے بصرہ سے، من البصرۃ، سیر کی میں نے بصرہ سے، الی الکوفۃ، کوفہ تک. اب من کا معنی پہلے سے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، الہ کا معنی کیا تھا؟ تک. معنی تو تھا لیکن ذہن میں مستقل مفہوم نہیں بن پا رہا تھا. لیکن جب ہم نے من اور الہ کو سرتو فعل، بصرہ اسم، اسی طرح کوفہ اسم کے ساتھ جوڑا، ٹھیک ہے، ان حروف کو جب ہم نے اسم اور فعلوں کے ساتھ جوڑا تو پھر انہوں نے اپنا مستقل معنی دیا، مستقل کانسیپٹ دیا. پتہ چلا کہ سرتو من البصرۃ الی الکوفۃ، سیر کی میں نے کیا ہے؟ بصرہ سے کوفہ تک. آواز اپنے میوٹ کر لیں. سر آواز نہیں آ رہی.
तो सब अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। केवला अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आप समझा रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी अभी आना शुरू हुई है, इससे पहले सर पिछले 2 मिनट से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, माजरत, शायद आवाज तो ओपन था वल्ला वाला, कैसे अनम्यूट हो गया? वो तो कल आखे एयरपोर्ट बैठाई म्यूट कर लें आवाज। जी, तो इसम की क्या है, चंद अपनी मखसूस अलामात हैं। अलिफ लाम का दाखिल होना, तनवीन का आना, जर का आना, इसी तरह हरफ निदा का आना, तस्निया या जमा होना, ये भी इसम की अलामात में से है। तालिबान है, मुस्लिमूना। अब फिर सवाल पैदा होता है, फेल भी तो क्या होते हैं, तस्निया या जमा हो सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि फेल तस्निया जमा नहीं होते। दरअसल फेलों में ज़मीर तस्निया जमा होती है, और वो ज़मीर आप जानते हैं कि इसम है। इसी तरह कद का दाखिल होना, कद जा आलम, ये फेल होंगे। सीन और सोफा का आना, शुरू में सीन और सोफा आ जाए तो वो समझ लेना है कि आपने क्या है, वो फेल है। सोफा यक्तबु सयफ़अलु। इसी तरह ताए तानी से साकना का आना, जैसे कि कातबत आखिर में ताए साकना आ रही है, कालत आखिर में ताए साकना आ रही है। ताए मुतहर्रिक का आना, वो ता जो हरकत वाली है, ताए मुतहर्रिका, गोल ता, ये कभी क्या है, हा बन जाती है, तो ये क्या है, ये इसम की अलामत है। जैसे कि तलहातु, ठीक है, ये इसम की अलामत है। ताए साकन आना, ये फेल की अलामत है। याए मुखातब का आना, ये भी क्या है, फेल की अलामत है। उक्तुबी, तू लिख। इजलिसी, तू क्या है, बैठ। हर्फ की अलामत, हर्फ की अलामत वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसम और फेल वाली अलामत जो कबूल नहीं करेगा वो हर्फ होगा। मिन, फी, इला, हल, लम, ये सारे क्या हर्फ हैं कि ये क्या है, इसम और फेल वाली अलामत को कबूल नहीं करते। ठीक हो गया जी। अब ये हमारा हो चुका था कल का सबक। इसी तरह हमने बामन लफ्ज, बामन लफ्ज अगर एक हो फिर वो मुफरद होगा, इस तरह वो बन जाएगा इसम, फेल और हर्फ। बामन लफ्ज अगर एक से ज्यादा हो तो वो क्या होगा, मुरक्कब, उसी को कलाम भी कहते हैं। अब मुरक्कब यानी कलाम, कलाम किया जाए और मुखातब को, सुनने वाले को बात पूरी समझ में आ जाए तो वो कहलाता है मुरक्कब ताम यानी जुमला। ठीक है, जैद नासिर, जैद मददगार है। अब बात सुनकर पूरी समझ आ गई। जैद कातिल, जैद कातिल है। जैद दारिब, जैद मारने वाला है, तो बात पूरी मुखातब को समझ आ रही है। कतला जैद, जैद ने कत्ल किया, तो इनमें भी बात पूरी समझ आ रही है। तो जिस कलाम में मुखातब को बात पूरी समझ आ जाए वो कहलाता है मुरक्कब ताम, उसी को कहते हैं जुमला। और मुखातब को बात पूरी समझ ना आए, मुखातब को बात पूरी समझ में ना आए तो वो क्या होता है, मुरक्कब नाकिस। गुलाम मुजैदिन, जैद का गुलाम। अब बात कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया है जैद के गुलाम को, उसने खाया है, उसने पिया है, वो सो गया है, वो जाग रहा है, वो चल रहा है, वो फौत हो गया है, कोई बात समझ नहीं आ रही, बस कहा जा रहा है जैद का गुलाम। तो अब इसमें मुखातब को बात पूरी समझ ना आई तो ये क्या है, मुरक्कब नाकिस। ठीक है, मुरक्कब ताम, ये जो मुरक्कब ताम है इसी को जुमला भी कहते हैं। अब जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सके वो कहलाता है जुमला खबरिया। मतलब सच झूठ का ताल्लुक वाकया से होता है। देखिए, जैद कायम, जैद खड़ा है, मैं आज क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखते रहे हो कि ये वाकया दुरुस्त है या गलत है। तो वाकया को देखेंगे मेरे इस जुमले को कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने कल क्लास पढ़ाई, कल मैंने दूसरा लेक्चर पढ़ाया,
परसों मैंने क्या है पहला लेक्चर पढ़ाया, तो ये जुमले मेरे आप अगर वाक़े के मुताबिक पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये सच्चे हैं, और अगर क्या है वाक़े के मुताबिक नहीं पाएंगे तो आप कहेंगे, अगर मैं कहूँ कल मैंने क्लास नहीं पढ़ाई तो आप ये कहेंगे कि कल तो आपने क्लास पढ़ाई है। तो पता चला मेरा ये जुमला क्या है, कल मैंने क्लास नहीं पढ़ाई, फिर ये क्या होगा, झूठा। ठीक है, तो जुमले को वाक़े के साथ मैच किया जाता है। अगर वाक़े के मुताबिक हो जुमला तो क्या है, सच्चा, और अगर वाक़े के मुताबिक ना हो तो क्या है, जुमला क्या होता है, झूठा। तो जुमला, जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सके वो कहलाता है जुमला खबरिया। इसी तरह जुमला खबरिया की दो किस्में बन जाती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जिस जुमले का आगाज इसम से हो वो जुमला इस्मिया है, और जिस जुमले का आगाज क्या है, फेल से हो वो जुमला फेलिया है। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। अब इसका आगाज ज़ैद से हो रहा है, और ज़ैद आप जानते हैं कि एक किस्म है, लिहाजा ये जुमला क्या हुआ, इस्मिया। क़ातला ज़ैदुन, ज़ैद ने कत्ल किया। अब क़ातला ज़ैदुन, ज़ैद ने कत्ल किया। अब इस जुमले का आगाज किससे है, फेल से है, क़ातला से है, तो ये पता चला ये क्या है, जुमला फेलिया। अब जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके, यानी जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके वो कहलाता है जुमला इंशाइया। इसकी वजह यह है कि जहां वो वाकया ही वकू पजीर अभी नहीं हुआ होता, वाकया ही वकू पजीर नहीं हुआ होता, जब वाकया ही नहीं होता और जुमला तो होता है, वाकया नहीं होता, तो वो चूंकि वाकये के साथ मैच करना, मुनासबत देखना वाकये के साथ वो होता नहीं, तो इस बिना पर इस जुमले को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। जैसे कि इसकी जुमला इंशाइया की, या इसके एक और तारीफ भी की जा सकती है कि जिस जुमले में खबर देना मकसूद ना हो, जिस जुमले में खबर देना मकसूद हो वो जुमला खबरिया, और जिस जुमले में खबर देना मकसूद ना हो वो जुमला इंशाइया। जैसे कि मैं कहता हूँ उक्तुब दर्स, उक्तुब दर्स, दर्स को, सबक को लिखो। अब इस जुमले को अभी तक से जब क्या है, चूंकि वाकया अभी वकूफ पजीर ही ना हुआ, तो आप इस जुमले को, मेरे इस जुमले को, दर्स को लिखो। जब लिख लोगे तो फिर तो मैं कहूंगा इन्होंने दर्स लिख लिया, तलबा ने दर्स लिख लिया, पता चला वो तो फिर खबरी बन जाएगा। जब तक मैं कह रहा हूं उक्तुब दर्स, सबक को लिखो, यहां तक आप जुमला क्या है, चूंकि वाक़े के साथ वाक़या ही नहीं वकूफ पजीर हुआ, इस बिना पर वाक़या ही वकुआ ही नहीं वकूफ पजीर हुआ, इस बिना पर ये जुमला क्या है, अब इसको ना कह सकेंगे कि ये क्या है, सच्चा है, और ना कह सकेंगे कि ये क्या है, झूठा है। ठीक है, तो इस बिना पर सच और झूठ का ताल्लुक किससे होता है, वाकया से। तो वाकया के साथ मुनासबत रखता हो तो वो कहलाता है जुमला सच्चा, और जुमले की वाकया के साथ मुनासबत ना हो तो वो कहलाता है जुमला झूठा। तो जो जुमला सच और झूठ का इस्तेमाल रखे वो जुमला खबरिया, और जो जुमला सच और झूठ का इस्तेमाल न रखे वो जुमला इंशाइया। तो उक्तुब दर्स, सबक को लिखो, अभी जहां तक ये जुमला क्या है, ये क्या है, ना इसको कह सकते हैं सच्चा है, ना कह सकते हैं झूठा, इसी बिना पर ये क्या है, जुमला इंशाइया। तो जुमला इंशाइया के चंद अकसाम हैं, उनमें से अमर भी जुमला इंशाइया है, वो जुमला जिसमें किसी चीज का हुक्म दिया गया हो। नहीं, वो जुमला जिसमें किसी चीज से रोका गया हो। तमन्ना, तमन्नी, वो जुमला जिसमें किसी चीज की क्या है, ख्वाहिश की गई हो। ठीक है, और तरज्जी, वो जुमला जिसमें किसी चीज की उम्मीद लगाई गई हो। और इस्तिफहाम, वो जुमला जिसमें किसी चीज के बारे में सवाल किया गया हो। और निदा, वो जुमला जिसमें क्या है, किसी चीज को तलब किया गया हो, पुकारा गया हो। ठीक है, इसकी जुमला इंशाइया के और भी अकसाम है, मैंने चंद अकसाम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक अमर है, अमर वो जुमला जिसमें किसी चीज का हुक्म दिया गया हो, जैसे कि उक्तुब दर्स, दर्स को लिखो, सबक को लिखो, तो ये जुमला क्या है, जुमला फेलिया अमरी क्या है, अमर है, ये क्या है, दर्स को, सबक को लिखो, तो ये अमर है। इसी तरह ला तकज़िब, तू झूठ ना बोल, तू झूठ, ला तकज़िब, झूठ मत बोलो। तो अब ये जुमला क्या है, झूठ ना बोल। ये जुमला आप नहीं कह सकते कि सच्चा है झूठा है, क्यों कि अभी वकुआ ही, ये तो सिर्फ कहा जा रहा है ना, झूठ ना बोल। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते कि ये सच्चा है या झूठा है, क्योंकि सच और झूठ का ताल्लुक वाकया से है, और वाकया तो अभी वकूफ पजीर ही ना हुआ, इसलिए ये जुमला क्या नहीं कहा जा सकता है ये सच्चा है, ना ही कहा जा सकता है कि ये झूठा है। लैत शबाब यऊद, काश के जवानी लौट आए, काश के जवानी लौट आए, इसमें तमन्ना की जा रही है, लैता हर्फ तमन्ना आ रहा है। ठीक है, तो लैत शबाब यऊद, काश के जवानी क्या है, लौट आए। अब इस जुमले को
نہ کہہ سکتے ہیں سچا ہے، نہ کہہ سکتے ہیں جھوٹا ہے، کیونکہ جوانی لوٹے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے سچا ہے، جوانی نہیں لوٹے گی تو پھر کہیں گے کہ کیا ہے جھوٹا ہے. لیکن حال کی گھڑی میں اس جملے کو نہ ہم کہہ سکتے ہیں سچا ہے، نہ کیا ہے جھوٹا ہے. لعل الطالب ينجح، شاید کہ طالب علم کامیاب ہو جائے. تو ٹھیک ہے، کامیاب ہو جائے، شاید کہ طالب علم. ابھی جب کامیاب ہو جائے گا تو پھر کہیں گے کامیاب ہو گیا، لیکن ابھی تک تو کیا ہے یہ جملہ کیا ہے، اس جملے کو نہ کہا جا سکتا ہے. واقعہ چونکہ وقوع پذیر ہی نہ ہوا تو اس بنا پر یہ جملہ نہ ہی کیا ہے کہہ سکتے ہیں سچا ہے، اور نہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے جھوٹا ہے. اسی طرح کیا ہے استفہام. استفہام حل نہ چاہتا، کیا تم کامیاب ہوئے. اب اس جملے کو بھی نہیں کہہ سکتے کیا ہے سچا ہے، نہ ہی کہہ سکتے ہیں جھوٹا. ٹھیک ہے. اسی طرح یا طالب، اے طالب علم، اے طالب علم. تو طالب علم کو پکارنا کے لیے کیا کہا، یا طالب علم، یا طالب، اے طالب علم. تو اب اس جملے کو بھی نہ کہہ سکتے ہیں سچا ہے، نہ کہہ سکتے ہیں جھوٹا. اس لیے یہ سارے کیا ہے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ امر نہیں، تمنی، ترجی، استفہام، ندا. جی آ جاتے ہیں کس کی جانب، مرکب تام پر پوری بحث ہو گئی. مرکب تام جملہ کہلاتا ہے. مرکب تام وہ کہتے ہیں مرکب بامعنی لفظ اگر ایک سے زائد ہوں تو وہ مرکب ہے، مخاطب کو پوری بات سمجھ آ جائے تو وہ مرکب تام ہے. جس جملے میں سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جملہ خبریہ ہے، اور جس کا آغاز اسم سے ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہے، جس کا آغاز فعل سے ہو جملہ فعلیہ ہے، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ جملہ انشائیہ ہے. اور انشائیہ کی چند اقسام ہے جو ہم نے پڑھ لی. اب آ جاتے ہیں کس کی جانب، مرکب یعنی کلام کی دوسری قسم، یعنی وہ کلام جس میں مخاطب کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے اسے ہم کہتے ہیں مرکب ناقص. مرکب ناقص. غلام زید، زید کا غلام. اب پوری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زید کے غلام کو کیا ہو گیا ہے، کھا لیا اس نے، پی لیا ہے، سو گیا ہے، جاگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو پتہ چلا صرف کہا جا رہا ہے زید کا غلام، تو یہ مرکب ناقص. مرکب ناقص کی چند اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب اضافی، اسی طرح مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب مزی، اور مرکب صوتی. مرکب اضافی. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، مرکب اضافی کیا ہے کہ جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا گیا ہو، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو. جیسے کہ غلام ایک اسم ہے اور زید ایک اسم ہے، تو غلام ان کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی جانب، زید کی جانب. کہا جا رہا ہے غلام و زید، زید کا غلام، زید کا غلام. تو جس مرکب میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جائے اسے کہا جاتا ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی. اس کی مثال میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں جیسے کہ غلام مصطفیٰ. ٹھیک ہے، غلام مصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا. تو غلام جس کی نسبت کیا ہے مصطفیٰ کریم نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہوئی تو اب وہ غلام عام رہے گا نہیں، خاص بن جائے گا کیونکہ اس کی نسبت کسی جانب ہو گئی. ایک اسم جس کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جائے وہ کہلاتا ہے مرکب اضافی. اس میں پہلے کو کیا کہتے ہیں مضاف، پہلے اسم کو کیا کہتے ہیں مضاف، اور دوسرے اسم کہلاتا ہے مضاف الیہ. دوسرے اسم کیا کہلاتا ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے. پہلے اسم کہتے ہیں مضاف اور دوسرے اسم کیا کہتے ہیں مضاف الیہ، یہ کہلاتا ہے مرکب اضافی. اسی طرح دوسرا مرکب توصیفی، وہ اسم. استاد جی آپ جی یہ جو جی غلامی مصطفیٰ ہے اس پہ آپ نے اس کو مجرور پڑھا ہے، تو یہ کس وجہ سے مجرور ہوا ہے یہ غلامی مصطفیٰ؟ کون سا غلام ہے، یہ آپ نے پڑھا نا ابھی غلامی مصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام. جی تو اس میں ویسے یہ ابھی میں کوئی اعراب نہیں دے رہا، غلام کو ابھی میں نے اعراب نہیں دیا کیونکہ عامل موجود نہیں ہے نا، اچھا یہ ویسے یہ ٹھیک ہے، تکلمن پڑا ہے. یہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. جزاک اللہ. دوسری عرض یہ ہے کہ رجل عالم، یہاں پر عامل
नहीं मौजूद ना, तो हम इसको वैसे पढ़ रहे हैं राजुल आलिम, वगरना तो आमिल की वजह से एराब आता है ना। ये मुरब तभी बनेगी जब इसका कोई ना कोई आमिल हो जिसको रफा दे रहा हो, नसब दे रहा हो, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो मैं वैसे तकल्लुमन पढ़ रहा हूँ। ये देखे राजुल आलिम, तो दूसरा हिस्सा जिसमें क्या है, दूसरा हिस्सा पहले इसम की क्या है, वो मुरक्कब नाकिस जिसमें दूसरा इसम पहले इसम की क्या बयान करे, वस्फ बयान करे। दूसरा जोज क्या है, पहले जोज क्या है, वस्फ बयान करे, तो वो कहलाता है मुरक्कब तौसीफी। जैसे राजुल आलिम, आलिम मर्द, तो मर्द का क्या है, वस्फ बयान कर रहा है कि ये क्या है, आलिम है, तो ये क्या होगा, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब अददी, वो मुरक्कब जिसमें दो जुज को यकजा किया गया और उनमें हर्फ अत्फ क्या हो, पोशीदा हो। जैसे कि अहदुम व आशरा, असल में था अहदुम व आशरा, ठीक है। ये मुरक्कब अददी कहलाता है। इसमें अहद एक, आशर 10, एक और 10 बन गया क्या है, 11। अब वो जो था बीच में उसको क्या कर दिया गया, इनके अंदर छुपा दिया गया। तो गोया इस मुरक्कब ने अपने अंदर क्या है, एक हर्फ अत्फ को ज़िमन में ले रखा है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, अहद आशरा, अहद आशरा। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी जिसमें क्या है, दो अददों को जोड़ दिया गया हो, ठीक है। इसी तरह क्या है, मुरक्कब मस्सी। मुरक्कब मस्सी क्या होता है, मुरक्कब मस्सी ध्यान में रखें। मुरक्कब मस्सी ये है कि दो कलमों को बगैर इजाफत बगैर इसनाद यकजा किया गया हो, एक इकट्ठा कर लिया गया हो, उसे कहा जाता है मुरक्कब मस्सी। मुरक्कब मस्सी, जैसे कि मिसाल बाला बकू, बाला बकू एक मिसाल दी जाती है, बाला बकू। बाला कहते हैं बुत को, बकू था एक बाला, ठीक है, एक लफ्ज बकू, बकू उसका पुजारी था, बुत का पुजारी। तो बाला बुत का नाम था, बकू पुजारी का नाम था, और एक शहर का नाम रख दिया गया बाला बक्कू। अब बाला और बक्कू दोनों इसमों को क्या है, जोड़ दिया गया, दोनों कलमों को जुजों को जोड़ दिया गया। इनमें ना ही इजाफत है, ना ये मुदाफिल है, ना ही ये क्या है आपस में मुस्नद है और मुस्नद है। तो जिन दो कलमों को आपस में जोड़ दिया गया हो बगैर इजाफत बगैर इसनाद, उसे कहा जाता है मुरक्कब मस्सी। जैसे कि मैं जिस शहर में रहता हूँ वो शहर है काला बाग, काला बाग। अब असल में एक बाग है शहर में, अब दूर से नजर आते हुए क्या था, वो काला सा घना बाग था, तो काला नजर आता था। अब क्या था, काला एक किस्म है, बाग एक किस्म है, और उनको जोड़कर बगैर इजाफत बगैर इसनाद क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब उसको बना लिया गया क्या है, काला बाग, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, दो इसमों को जोड़ दिया गया, दो जुजों को जोड़ दिया गया बगैर इजाफत बगैर इसनाद, ना ये मुदाफिल हैं आपस में, ना मुसनद मुसनद हैं, तो इसे कहा जाएगा मुरक्कब मस्सी, ठीक है जी। ये भी मुरक्कब नाकिस है। आगे आ जाते हैं मुरक्कब सौती, वो मुरक्कब जिसमें क्या है, किसी चीज की आवाज को हिकायत किया गया, और किसी चीज की, चाहे वो जानवर है चाहे वो कोई भी चीज है, उसकी आवाज को हिकायत किया गया हो, तो क्या है, उसे मुरक्कब सौती कहते हैं। जैसे गाफी गाफी, कौवा जो है अरबों के यहाँ, हमारे यहाँ कां कां कहते हैं ना, कौवे के लिए आवाज हम हिकायत करते हैं कां कां, ठीक है। अरब के यहाँ जो है ना उसके लिए क्या कहते हैं, गाफी गाफी, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या है, दो इसमों को आपस में क्या है, जोड़ दिया गया, और ये इससे क्या है, किसी चीज की आवाज को हिकायत किया जा रहा है, तो ये मुरक्कब सौती है। तो मुरक्कब नाकिस भी हमारा पूरा हो चुका, ठीक है। मुरक्कब नाकिस की चंद अक़साम, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब मज़ी, मुरक्कब सौती। अब आ जाते हैं किसकी जानिब, जो हमारा आज का वैसे टॉपिक था। टाइम तो बहुत कम है, लेकिन कुछ अक़साम को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ तक हमारा अब क्या है,
یہ سارا ڈایاگرام مکمل ہو چکا ہے. اب ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اسم کی تقسیمات. اسم کی تقسیمات. اسم کی تقسیمات. اسم کی 3 طرح کی تقسیم کاریاں ہیں. ایک ہے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، دوسرا ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، اور تیسری ہے تعداد کے اعتبار سے. تعریف و تنکیر کے لحاظ سے یعنی معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے. اسم کی 2 قسم بنتی ہیں، کبھی اسم کیا ہوتا ہے معرفہ اور کبھی کیا ہوتا ہے نکرہ. ٹھیک ہے. اسم معرفہ. اسم معرفہ کیسے کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کی تعریف وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا معین معنی پر کیا ہے دلالت کرے، اسے کہا جاتا ہے معرفہ. ٹھیک ہے. معین ذات پر، معین شخص پر، معین چیز پر کیا ہے وہ دلالت کرے تو کہلاتا ہے معرفہ. وہ اسم جو کسی معین چیز پر، معین شخص پر، معین جگہ پر کیا ہے دلالت کرے وہ کہلاتا ہے معرفہ. ٹھیک ہے. جیسے کہ الکتاب، کوئی خاص کتاب ہے تو اس کو کہا جائے گا الکتاب، اور کوئی عام کتاب ہے تو اسے کہا جائے گا، جو متعین نہ ہو تو وہ کیا ہوگی؟ کتاب. ٹھیک ہے. اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں. اس میں علم، کسی کا نام. ٹھیک ہے. اس میں ضمیر. ٹھیک ہے. وہ اسم جو متکلم مخاطب جگہ پر دلالت کرے. اس میں اشارہ، وہ اسم جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے. اس میں موصولہ، وہ اسم جو اپنے بعد والے جملے سے مل کر کسی کلام کا جز بنے. معرب باللام، وہ اسم جس پر الف لام آ جائے، جیسے کہ جہاں پر مثال دی گئی تھی الکتاب. مضاف الی المعرفہ، یعنی جس نکرہ کو معرفہ کی طرح مضاف کیا جائے وہ بھی پھر کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. اسے کہا جاتا ہے مضاف الی المعرفہ. وہ اسم جس کو معرفہ کی طرف کیا گیا ہو، مضاف کیا گیا ہو. جیسے کہ میں یہاں پر مثال گزری تھی غلام و زید. غلام نکرہ تھا، زید کیا تھا؟ معرفہ. تو غلام نکرہ تھا، نکرہ کو جب معرفہ کی طرف مضاف کیا تو پھر نکرہ، یہ جو غلام تھا جو نکرہ تھا، معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی بنا پر اب یہ بھی کیا بن چکا؟ معرفہ. اسے کہا جائے گا معرف بالاضافت. معرف بالاضافت. ٹھیک ہے. اسی طرح معرف بالندا، وہ اسم جس پر کیا ہے حرف ندا آ جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ نکرہ بھی پھر معرفہ بن جاتا ہے. جیسے کہ یا طالب، یہاں پر مثال بھی گزری تھی حرف ندا کی. یا طالب، یا حرف، دیکھیں طالب ویسے نکرہ ہے طالب، لیکن یا کے ذریعے جب خطاب کیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ یا کے ذریعے جب اس کو پکارا جائے گا تو وہ متعین ہو جائے گا. جب متعین ہو جائے گا تو پھر یہ طالب کیا بن جائے گا؟ معرفہ. اور اسے کہا جائے گا، یہ طالب کیا ہے؟ معرفہ ہے. اسے کہا جائے گا معرف بالندا. ٹھیک ہے جی. تو معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی معین چیز کو، شخص کو یا جگہ پر دلالت کرے وہ کہلاتا ہے معرفہ. اس معرفہ کی 7 اقسام ہیں. اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اس معرف بالنام، معرف بالاضافت، معرف بالندا. اس معرفہ کی تمام اقسام. اس میں علم، کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کا نام وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں علم. جیسے کہ زید اس میں علم ہے، نام ہے. مکہ یہ شہر کا نام ہے. فاطمہ یہ عورت کا نام ہے. وہ اسم جو متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے وہ کہلاتا ہے اسم ضمیر. جیسے کہ آنا میں، نحنو ہم، انتا تو، ہوا وہ. تو یہ کیا ہے؟ آنا اور نحنو میں اور یہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے. انتا خطاب مخاطب پر دلالت کر رہا ہے، اور ہوا وہ غائب پر دلالت کر رہا ہے. تو جو اسم متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے وہ کہلاتا ہے اسم ضمیر. اسی طرح معرفہ کی تیسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے. اس میں اشارہ، کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے والا اسم وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. جیسے کہ حاضہ یہ کتاب، حاضر کتاب یہ کتاب، حاضی امرات یہ عورت، ذالکا وہ، ذالک رجل وہ مرد، تلکا امرات وہ عورت. تو یہ کیا ہے؟ حاضہ قریب کے حاضہ نا یہ عورت. ٹھیک ہے. یہ وہ مرد. ٹھیک ہے. تو یہ جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، جن اسماء کے ذریعے، وہ اسماء اشارہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. اسماء موصولہ وہ اسم ہوتے ہیں جو صلہ کے بغیر مکمل معنی نہ دے، جو صلہ کے بغیر مکمل معنی نہ دے. یعنی وہ اسماء جیسے الذی، اللتی، اللذین وغیرہ آپ سنتے رہتے ہیں. اسماء موصولہ الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللذین،
اللتی اللتان اللتین اللاتی اللواتی، یہ اسماء موصولہ ہیں، وہ اسم ہیں کہ جو اپنے بعد والے جملے سے مل کر کے کلام کا جز بنتے ہیں، تو انہیں اسماء موصولہ کہا جاتا ہے، یہ بھی معرف ہوتے ہیں۔ معرف باللام، جس اسم کے شروع میں الف لام آ جائے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ رجل نکرہ تھا، الرجل، اب یہ کہا جائے گا خاص مرد، تو الف لام نے آ کر کیا ہے الرجل کو کیا کر دیا؟ معرفہ بنا دیا، اسے کہا جائے گا معرف باللام، یعنی جسے معرفہ بنایا گیا الف لام کے ذریعے۔ معرف بالاضافہ، یہاں پر کیا ہے؟ معرف الی المعرفہ، یعنی مضاف الی المعرفہ، وہ اسم جس کو منصوب مضاف کیا جائے معرفہ کی جانب، یعنی جو اسم کسی معرفہ کی طرح مضاف کیا جائے وہ بھی پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اسم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتائی بھی تھی مثال غلام و زیدن والی، تو وہ کیا ہے؟ کتاب و طالبی، کتاب و طالب علم، خاص طالب علم کی کتاب۔ اب کتاب ویسے نکرہ تھا، الطالب الف لام کی وجہ سے معرفہ تھا، تو نکرہ کے بعد اب کیا ہو گیا؟ نکرہ کے بعد معرفہ آئے، یہ معرفہ آئے تو وہ کیا بنتے ہیں آپس میں؟ مضاف مضاف الیہ، تو نکرہ بن جائے گا مضاف، اور معرفہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ۔ اسی طرح نکرہ معرب بالندا، یعنی حرف ندا کے ذریعے جو معرفہ بنے، جو نکرہ اسم جو ندا کے ذریعے متعین ہو جائے، جیسے جا رجل، رجل ویسے نکرہ ہے عام مرد، لیکن جا کے ذریعے آپ اس کو خطاب کیا جائے اے مرد، اے وہ، تو اب پتہ چلا اس کو جا کے ذریعے جو خطاب کیا جائے گا تو جب خاص ہو جائے گا، متعین ہو جائے گا، تو اس بنا پر یہ کہا جائے گا اس کو معرف بالندا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کیا ہے نکرہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جو غیر متعین، غیر مخصوص، فار چیز یا معنی پر دلالت کرے وہ نکرہ کہلاتا ہے، جیسے رجل کوئی آدمی، کتاب کوئی کتاب، طالب کوئی طالب علم۔ جی کچھ سوال ہے آپ کا تو بیان کر